Morning guys. Galuto ko karon og fish fillet. Then human ako sa akong adobo. For adobo human ako. Fish fillet na sa. Para ni sa ilang balon for today. Today is Friday, November 8, 2024. Good morning guys. Again, naanay lang balon. Dua ka fish fillet, ang balon ni Maisha with grapes and rice. Kay Rika, pork adobo and 2 fish fillet. Kay ate, ganun din. Then si Rika, nagbalon og dinuguan para sa iyang best friend. Muni ang ilang balon for today with their waters na ready. Oh, ako na lang ni takloban taod-taod. Muni ilang balon. Muni ilang lunch karong adlaw. Bye guys!